रांझनी बाहर गाइस आपको एक मस्त चीज दिखाऊं ये देखो इस रात के 12:30 बज रहे हैं और ये है मेरे पीछे का व्यू। वो याद है ना 90s में वो जो एक भूत का एक सीरियल आता था आहट आप भी थी, वैसा वाला फील नहीं आ रहा? गाइस बहुत डर लग रहा है मुझे। आई थिंक मुझे अंदर जाना चाहिए। एक्टिंग कर रहा था और डर लग रहा है मुझे अभी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्हाट्स अप एंड गुड मॉर्निंग पीपल। आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। रात में देखा था ना वो व्यू, वो यही कुछ था ऐसा। यहाँ से मैंने वीडियो लिया था यहाँ से, तो रात में काफ़ी डर गया था मैं, पता है वो एक्टिंग करने के चक्कर में ही ज़्यादा डर गया मैं। ऐसा लगता कि इस जंगल से भी कोई निकल के आई जगह कि मुझे पकड़ लेगा। तो खैर आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। आज धूप निकलने की आशा तो बहुत ज़्यादा ही कम है। आज लगता नहीं कि मुझे आज धूप निकलेगा। तो खैर आज कहीं घूमने जाने का प्लान है मेरा, क्योंकि आज मेरा ड्यूटी का छुट्टी रहेगा। मौसम तो ऐसा है कि सिर्फ पकोड़े खाओ, चिकन खाओ और सोते रहो, बस गर्मा गर्मी सब चीज़ें खाओ और सो जाओ। लेकिन फ़िलहाल अभी देखते हैं आज दिन भर में क्या प्लानिंग होता है। तो चलिए, तो आज हम लेंगे ठंडी का मज़ा। ये हमारा है मॉर्निंग व्यू। गुड मॉर्निंग जितेंद्र। गुड मॉर्निंग देवाशीष। तो चलिए आज इस ठंडी के मौसम का लुफ्त उठाते हैं। अरे भाई सर तीनटा আজি পিছে ৰাতিপুৱা বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা আছিলে, বহুত বেছি ঠাণ্ডা আছিলে। তো আজি আহিছে মোৰ বান্ধৱী এগৰাকী, অলপ দিনৰ আগতে তেখেতৰ বিয়া হৈ গৈছে নগাঁৱলৈ। তো তাই আহিছে আজি নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আৰু দুজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। তো আজি ময়ো সেইকাৰণে আহিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ। লাঞ্চ টাইম হৈছেগৈ, তো এতিয়া সেইকাৰণে আমি কাম অলপ কৰিছোঁ। আমি গাহৰি পুৰি আছোঁ। ইয়াত আমাৰ গাহৰিটো ৰেডি হ'ল এটা, আৰু এটা ইয়াত ৰেডি হৈ আছে ৰান্ধনী বাইদেউ। নেক্সট কুটা ৰেডি কৰা হৈছে। ইয়াৰ বান্ধৱীগৰাকী ভনীয়েক। নেক্সট কি টাৰ্গেট এগৰাকী হৈ আছে। ভালদৰে যদি মোৰ ব্লগ যদি চাই আছে আহিব, কমেণ্ট বক্সত দিব নিজৰ এড্ৰেছটো ডিটেইলছখিনি, হয় নাই? আৰু ডিমাণ্ড কিবা আছে নেকি, মানে ল'ৰা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কেনেকৈ ভাল হ'লে হয় আৰু দেই। ভাল মানে গম পাইছ ন, ভাল মানে গম পাইছ ন, সেইটোৱে ভালটো। অঁ একদম ব্লগটো বনাইছোঁ হয়, যদি একদম ভাল হিচাপ হয় তেতিয়াহ'লে আপলোড দিম আৰু, নহ'লে আৰু নিজে চাই থৈ দিম আৰু পিছত দেখুৱামে আৰু। এই আমাৰ চেফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে। এইখন কি আছে, ওলমি গৈছে যে, ওলমি থাকিব। এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, মাখি ভিন ভিনাই আছে ইয়াত। এই ঢাকি থা না, বুজিনে? মছলাখিনি পৰিয়ে থাকিব। और 10 मिनट बाद हमारा पोर्क रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, बाकी लंच में तो अलग आइटम है। ये है अपना, इसका ढक देता हूँ अच्छे से, और पीछे से जाएंगे। एगराकी आमार कयना लव दिन आगते बिया एगराकी ग'लगे नगाঁও। চাওঁ ধুনীয়া ছোৱালীজনী। অকণমান জুম কৰি ওচৰতে না, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগে। গাহৰি মজা আছে, একদম সিজি যাব ধুনীয়াকৈ।
আল্টিমেট আল্টিমেট আমাৰ জোঁৱাই কচোন হেৰি কেনেকুৱা হৈছে টেষ্ট মৰা गाइस इस तरीके से मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं है तो इस तरीके से मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ देखो आगे वीडियो गाड़ी बनी रेडी वैसे जुई से वही बनवाई मम्मी जी बहुत खुश है दामाद जी आए हैं दामाद जी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है अरे है ना जो है इसे अपना को लगी से बहुत ভাল লাগিছে बहुत ভাল लगी ना একদম দিল খুলতে ভাল লাগিছে दिल खुश ভাল लगी से ব্ল্যাকবেৰী পেকেট আছিল যে ये असली pork এই জুতা থকা হেটো সোমাই চেন চাও তলত তলত যে চেনে ধুনীয়া হৈ যাব এইটো মেইন বস্তু আচাৰ হ'লেতো হয় আগে যা আৰু কুটি বনে মানে নালাগে আৰু এই গলা দিন গালি কি तो अभी हम लंच के लिए बैठ रहे हैं 3:30 होने वाले हैं तो अभी हम लंच करेंगे নতুন চচুৰালত থাকি বহুত ভাল সঁচা টকা চাবি ফাদাৰ ইন লয় মাদাৰ ইন লয় চবে চাব আকৌ পিছত মই কৰোণা কি লকডাউন হ'বলৈ ৰৈ আছোঁ লকডাউনতে চান্সটো মাৰিম ঢেৰ পইচা বাচিব মোৰ লকডাউনৰ চান্সতে কামটো কৰিব লাগিব ন তহঁতৰ ঢেৰ টকা পইচা খৰচ হ'ল ন মানুহ আলহীক খোৱা বোৱা পৰা ধৰি সেইখিনি গোটেইখিনি পইচা বচাম তো এতিয়া ভাত খাই হ'ল খানাটো বহুত টেষ্টি আছিলে গাহৰি ৱাজ ছুপাৰ টেষ্টি আৰু এতিয়া মই যামগৈ ঘৰলৈ ঐ কি কৈছা सो ये लोग बोल रहे हैं कि मैं अकेले में बात कर रहा हूँ एक्चुअली इनको पता है कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो वो उसी पेज तो खैर वही है कि खाना मैंने खा लिया है पेट भर गया है मैं भी अपना घर चले जाऊँगा उखा ল'ব পৰা নাই অকণমান দিগদাৰ হৈছে পেটটো ওলাইছে অলপ দিনৰ পৰা অলপ কেইটামান মাহৰ পৰা খুব পেট ওলাইছে চ' সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ গাহৰি চালাডটো বহুত টেষ্টি আছে জুইত পুৰি পিনে ধনিয়া পাত দি লেমন দি পিঁয়াজ দি বহুত টেষ্টি আল্টিমেট চালাড বনাইছে একদম চটপটা চ' ক'বলৈ গ'লে গাহৰিয়ে ভাত জাৰি দিলোঁ আৰু লোকেল মাংস আছিলে মাছ আছিলে কিন্তু মাছটো নচলোৱে লোকেল চিকেনো টেষ্টি আছিলে বহুত কিন্তু গাহৰি আগত ফেইল হৈ গৈছে চিকেনটো তো গাহৰি আল্টিমেট হৈছে থেংক ইউ বৰ্ণালী এনেকৈ তুমি মাজে মাজে আহি থাকিবা তোমাৰ নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম ভাল লাগিল যদি মোৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই